গুজরাটের কচ্ছ জেলায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে ধর্মীয় সংবেদনশীলতার প্রশ্নে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে নাখত্রানা এলাকার আর্চনা সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে, যেখানে এক মুসলিম শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে তিনি ক্লাস 6-এর ছাত্রীর কাছ থেকে হনুমান চালিসা কেড়ে নিয়ে তা ছুঁড়ে ফেলেন। অভিযোগ সামনে আসতেই হিন্দু সংগঠন ও অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত শিক্ষককে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে বাধ্য হন। তবে বিষয়টি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে সীমাবদ্ধ না রেখে আইনি পদক্ষেপের দাবিও জোরদার হচ্ছে। আগে এক ঝলক সেই ভিডিওটি আপনাদের দেখাই, দেখুন। দেখলেন তো ক্লাস টিচার কিভাবে হনুমান চালিসা ছিনিয়ে নিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গত 11ই ফেব্রুয়ারি এই ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযোগ অনুযায়ী ওই ছাত্রী ক্লাসরুমে একটি ছোট হনুমান চালিসা নিয়ে বসেছিল। ঠিক সেই সময় শিক্ষক বা শিক্ষিকা ক্লাসে ঢুকে হনুমান চালিসার বইটি দেখতে পান। এরপর তিনি সেটি ছাত্রীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেন বলে অভিযোগ। পুরো ঘটনাটি স্কুলের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে বলে জানা গেছে, যা বর্তমানে বিতর্কের প্রমাণ হিসেবে আলোচনায় রয়েছে। হনুমান চালিসা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র এক স্তোত্র, যা ভগবান হনুমানের প্রতি ভক্তি প্রকাশের উদ্দেশ্যে পাঠ করা হয়। বহু পরিবারে এটি দৈনন্দিন প্রার্থনার অংশ। সেই পুস্তিকা শ্রেণীকক্ষে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলার অভিযোগ সামনে আসায় বিষয়টি ধর্মীয় মর্যাদার প্রশ্নে রূপ নেয়। অনেকের মতে এটি কেবল একটি শৃঙ্খলাজনিত ঘটনা নয়, বরং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের শামিল। ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্যরা স্কুলে উপস্থিত হয়ে প্রতিবাদ জানান। সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা পুলিশের উপস্থিতিতে শ্রেণীকক্ষের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং ঘটনার বিবরণ জানার চেষ্টা করেন। তাদের দাবি, একাধিক শিক্ষার্থী নিশ্চিত করেছে যে শিক্ষক ছাত্রীকে বকাঝকা করেন এবং হনুমান চালিসা কেড়ে নেওয়ার সময় হিন্দু ধর্মীয় আচার সম্পর্কে মন্তব্যও করেন, মানে কটু মন্তব্য করেন। ভিএইচপির কচ্ছ বিভাগীয় মন্ত্রী চন্দুভাই রাইয়ানি এক সংবাদ মাধ্যমকে জানান, প্রথম দিকে স্কুল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গোপন রাখার চেষ্টা করেছিল। তার অভিযোগ, অতীতেও ছোটখাটো কিছু ঘটনা অভ্যন্তরীণভাবে মিটিয়ে ফেলা হয়েছে। এবারের ঘটনাতেও নাকি একইভাবে চুপিসারে নিষ্পত্তির চেষ্টা হয়েছিল। তিনি আরও দাবি করেন, সংশ্লিষ্ট ছাত্রী ও তার পরিবারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে একটি ভিডিও রেকর্ড করানো হয়, যাতে বলা হয় যে কোনো অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেনি। তবে সিসিটিভি ফুটেজ সামনে আসা এবং সংগঠনগুলির প্রতিবাদ তীব্র হওয়ার পর পরিস্থিতি বদলে যায়। পরবর্তীতে ভিএইচপি ও এবিভিপি স্থানীয় শিক্ষা আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়ে অভিযুক্ত শিক্ষক ও স্কুল পরিচালন সমিতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানায়। তাদের বক্তব্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়াদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারকে সম্মান জানানো বাধ্যতামূলক। বিশেষ করে সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু যে কোনো ধর্মের ক্ষেত্রেই সমান সংবেদনশীলতা প্রয়োজন। সংগঠনগুলির দাবি, শুধুমাত্র শিক্ষককে অপসারণ করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রয়োজন এবং প্রয়োজনে আইনি মামলা রুজু করা উচিত। অভিভাবকদের একাংশ প্রতিবাদে সামিল হন। তাদের বক্তব্য, বিদ্যালয় কেবল শিক্ষাদানের জায়গা নয়, এটি মূল্যবোধ ও সহনশীলতার পাঠ শেখানোর ক্ষেত্র। এক্ষেত্রে কি বক্তব্য উঠে এসেছে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে, একবার শোনাই আপনাদের। हमारा स्कूल में 11 तारीख को स्टैंडर्ड 6 में एक टीचर पढ़ा रहते थे। उस टाइम एक विद्यार्थी हनुमान चालीस का बुक पढ़ा रही थी। जब टीचर को पता चला, वो टीचर लड़की के पास जाकर एक हनुमान चालीस का बुक पूछा और टेबल पर रख दिया। टीचर को नहीं जानते थे वो बुक में क्या है। बुक रख करके बच्चे को पढ़ाई में रखने ध्यान देने के लिए बोल दिया। ये बात लड़की घर पे जाके बोल दिया। इसके बाद हिंदू युवजन संगठन वाला स्कूल पे आकर कुछ बात किया। इसके बाद में मैनेजमेंट भी हाई अथॉरिटी के साथ बात करके हम वो टीचर को स्कूल से निकाल दिया। मैम, इसके फादर तो यहाँ पे रहते नहीं है, शायद आप कोई बोलो ये होगी।
और कुछ लोग आए होंगे, उसके फादर यहाँ पे नहीं। इसका फादर इधर नहीं हाँ नहीं है, हाँ। वो दूसरा पेरेंट्स इधर आया, वो उसको हमको पता नहीं है कौन आया। आपने क्या इस पे क्या इंक्वायरी की और किस तरह से ये रिमूव किया इसको? हमको स्कूल से हायर ट्रस्ट है, उसका हायर अथॉरिटी है, उसको बात किया, ऐसे स्कूल में कुछ हुआ, हम क्या करते हैं पूछा, इसके बाद में बोला वो टीचर को स्कूल से निकालो, इसलिए हम निकाल दिया। अभी और क्या कार्रवाई होगी? अभी और क्या कार्रवाई होगी? अभी आगे की कार्रवाई आगे की कार्रवाई क्या होगी? क्या? एक अब क्या और इंक्वायरी करेंगे या तो कुछ ऐसा नहीं करे, कोई टीचर ऐसा नहीं करे ऐसा फ्यूचर में? ना हम टीचर को भी इसके बाद में बात करेगा, ऐसे बच्चे के साथ ऐसे कुछ पढ़ने के लिए, ध्यान देखने के लिए बोला, ऐसे कुछ बुक तो वो देखने के लिए और ऐसे कुछ करने के लिए हम मना करेगा। उसके साथ टीचर लोग को एक स्टाफ मीटिंग बना के हम उसको बात करेगा, और टीचर हम इधर से अभी निकाल दिया। अभी जो हमारे सामने जो बात आई है, कोई जो लड़का वगैरह तिलक करके आता है हाथ में, वो कलावा बांधता है, वो भी आप निकाल दे रही है, ऐसा भी सामने आया है। पहले भी ऐसा विवाद हुआ है इस शाला के बारे में? ना, हम ऐसे नहीं करते हैं। हाँ। और इंक्वायरी अभी क्या होगी कि नहीं आपके, और तपास होगी कि नहीं होगी अभी कुछ? इंक्वायरी मतलब इंक्वायरी अभी और ये पहले कुछ केस किया है या तो बच्चे लोग को पूछे कि वो सब कुछ ना, ऐसा? अब बच्चे लोग इसके पहले पूछा, और अब क्या पूछ रहे हैं, मेरे को नहीं समझा, इसलिए पूछ रहे। बच्चे लोग को आपने पूछा कि किस तरह से क्या हुआ था, क्या क्या है वो? इंक्वायरी होती है जो पुलिस भी इंक्वायरी कर रही है कि किस तरह? जो बच्चे लोग इधर आके हमको कुछ कंप्लेंट नहीं दे दिया, मैनेजमेंट के पास आके कुछ कंप्लेंट नहीं दे दिया हमको। कब पेरेंट्स इधर आया उस टाइम पता चला स्कूल में ऐसे हुआ। नहीं, ये टीचर ने कुछ इंग्लिश में गालियां भी दी है, ऐसा पुलिस के पास भी बच्चे लोग ने बताया है, क्या आप बोलेगी? टीचर ऐसे नहीं करेगा, हम ऐसे विश्वास करते हैं। हमने टीचर को भी बात किया, बोला गलत कुछ नहीं बोल दिया। एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनको आपने क्या लिख के दिया? अभी अब मैं आपको क्या क्या बोल दिया, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है आया वो। লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।